So, ada kami kata dito ay Abuan River Magkita tagjay Ilocos Adventure and Eco Park dito ay barangay iti Ciudad iti Ilagan City, Isabela. So makita tayo dagiti nagpipintas nga adventure. Kita ada iti may isang brother ko dito. Nga mangkwa kami iti may isang blessings kada kiti tao nga may dito iti kun nato nga Abuan River. So mangkwa kami iti 1,000 dito. Dito ni brother Ruel from Ilocos Norte, ni brother Randy Ilocos Norte. So mangibati kami iti 1,000 dito sipit ti bato. Ito nya di mo nga makaala ay kay maswerte ka kapsat. Ngem kami iti kasla palatandaan tapno kastaket ato ti makita. So maswerte di tao may dito nga agtugaw. So ipamili ka kapsat pinigayem tapno kastaket maswerte di tao. 1,000 nga mga kaibigan. Oh. Yan. Yan daytoy. So swerte di tao no makita na dito daytoy. Na isipimi ditoy. Isipit-sipit mo dito ayan iti kababatuan. So chamba di umay umisbo ditoy. Ken umay nya pa yata yam. Diyan So makita na dito sa ngartiburitan. So maswerte di jag tugaw ito when maglinong tikapudot na kakapsat. Allah. So thank you very much mga kaibigan. So God bless us all. Kasi nakapintas iti Abuan River Adventure and Eco Park kakapsat dito'y barangay iti Ciudad iti Ilagan City, Isabela. Nagliknaw nga danom iti Karayan. So no kayat nyo umay dito'y mga kaibigan ko dyan Luzon, Visayas in Mindanao tapno kastakat makita yun no kasano iti kapintas iti kunkunada nga Abuan River Adventure and Eco Park dito'y Ciudad iti Ilagan City, Isabela. Kita tayo dito yung motorboat, mga kaibigan. Kita iti mabalin tayong Renan kakapsa. God bless!